The Magic Box. Once upon a time, there was a poor farmer who dug up a big box in his field. He took it home and showed it to his wife. His wife cleaned it and kept it in their house. One day, she dropped an apple into it. Immediately, the box began to fill up with apples. No matter how many were taken out, others took their place. So, the farmer and his wife sold the apples and were able to live quite comfortably. Then, the farmer dropped a coin into the box. At once, the apples disappeared and the box began to fill itself with coins. Every day, the farmer and his wife collected hundreds and hundreds of coins from the box. Soon, they became very rich. Now, the farmer's grandfather lived with the couple. He was not very strong and he could not go out to work. So, the farmer asked the old man to help him take the money out of the box. When his grandfather became tired and wanted to rest, the farmer shouted at him, "Why are you lazy? Why can't you work harder?" The old man did not say anything, but he continued working until he fell inside the box and died. At once, the money disappeared and the box began to fill up with dead grandfather. The farmer had to pull them out and bury them. To do this, he had to spend all the money he had collected. When he had used up all the money, the box broke and the farmer was just as poor as he was before. Kotak ajaib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin yang menggali sebuah kotak besar di ladangnya. Dia membawanya pulang dan menunjukkannya kepada istrinya. Istrinya membersihkannya dan menyimpannya di rumah mereka. Suatu hari, dia menjatuhkan sebuah apel ke dalamnya. Seketika, kotak mulai terisi dengan apel. Tidak peduli berapa banyak yang diambil, apel lain menggantikannya. Jadi, petani dan istrinya menjual apel-apel itu dan bisa hidup dengan cukup nyaman. Kemudian, petani menjatuhkan sebuah koin ke dalam kotak itu. Seketika, apel-apel itu menghilang dan kotak mulai terisi dengan koin-koin. Setiap hari, petani dan istrinya mengumpulkan ratusan dan ratusan koin dari kotak tersebut. Tak lama kemudian, mereka menjadi sangat kaya. Sekarang, kakek petani tinggal bersama pasangan itu. Dia tidak terlalu kuat dan tidak bisa pergi keluar untuk bekerja. Jadi, petani meminta kakek itu untuk membantunya mengeluarkan uang dari kotak itu. Ketika kakeknya lelah dan ingin istirahat, petani berteriak padanya, "Kenapa kamu malas? Kenapa kamu tidak bisa bekerja lebih keras?" Kakek itu tidak berkata apa-apa, tetapi dia terus bekerja sampai dia jatuh ke dalam kotak dan meninggal. Seketika itu juga, uang itu menghilang dan kotak mulai terisi dengan kakek-kakek yang sudah meninggal. Petani itu harus menarik mereka keluar dan mengubur mereka. Untuk melakukannya, dia harus menghabiskan semua uang yang telah dikumpulkannya. Ketika dia telah menggunakan semua uang itu, kotak itu pecah dan petani itu sama miskinnya seperti sebelumnya.